300. Yan. To the restaurant, right and left. Yeah, but Nag-iipon po ako ng video. Ito po si Inday Juju, proud to be me. Mahirap pong mag-live kasi na ano yung internet. So, iipunin ko yung video. Papunta po kami sa may yelong lugar. Yan. Noong una po sa Cartepe, ngayon po sa sa Panja. On a good place here. Yan. Kabi-kabila po ito, ang mga restaurant. 300. Yan. Meron pong ano sa likod. Ano tawag doon sa nagsasabi ng address. Yan. In 200 meters, your destination will be on the left. وجهتك على اليسار. Yung pong nagsasabi. Direct. Yes, 200 meters away. We will be on the Yan left po. side of the See the restaurant. water, he come from the mountain. Yeah, we will see the falls. Ay, yan na yellow. The snow. See the mountain have snow. It will be on the left side. Yan po. Tingnan nyo yung mga puno at saka ano, nagtutunaw yung yellow. Yan. Papunta po kami sa Your Banja. destination is on I the left. didn't bring to get water, Joe. وجهتك على Yeah. اليسار. This is what I like this water, Anna. Our gallons. Where? Not Oh, in the left. Ay, Hachiko, have fish here, oh. لا الفيش مو زين. Please. فيش Ayan, oh, have snow in the mountain. Malapit na kami. شوف الماء هناك. Siya, everywhere, kabi-kabila po ang mga restaurant, oh. They come here. See the water. This is the water. Tingnan po yung, This is- ano, oh. هني ها ايبا. Yung tubig galing sa bundok, oh. Park. Any of the restaurant we will look, we will ask this guy where is this restaurant. Cafeteria. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها شو اسمه؟ رستورانت شو اسمه ايبا؟ Assalamualaikum Apoy. When the matam? انجلش ايبا. Where is this location, restaurant? Kemal, burası Mazikayachi. maaşlıya mı? Eh, Tamam, maaşlı aşağıda. haba. When? Hachik, this one, oh, kila have fish, everything, oh. نبي بريكفاست. Close? Kilo, Oh. The when matam, when food yemek. Şurada yiyelim. here? Evet, Okay. şöyle park edin. Breakfast? Breakfast, evet. Here? Breakfast, şöyle. Şöyle park edin, gel böyle abi. Gel. Yan, Park here for magpa-park po kami dahil sa restaurant po kami pupunta. Ayan, ang ganda ng ano. Puro siya, tabi-tabi po ang mga ano, restaurant. Ang ganda ng ano, tubig. Galing po yung bundok, bukal. Gel az daha, gel. Tamam, okey. Naghanap po kami restaurant para sa breakfast. Kömürler yanıyor. Ayan, nagtanong po kami sa ano. Ayan, hanggang dito na lang muna po. Ayan, nandito po kami. Ang nag-iiyelo yung babo ko. Ayan, bye for now, bye.